Baik sini media bondorok no, ini nong yaset সময় জরা নজনা রমানি বাগৈ जों যতনো সালাইকা বিশেষকৈ आं किसिसा তিনি किसा फिरक मुं हाइकेस किसा साख्लायनो मुसुंखा तामनि हिंके सिनि बेलायखेनो मानगोनांजों बरंगोनांजों सिनि डक्टर मिलन रानी जमातिया बरकनि कायसा संगठन बिशेषकै ताम हिंगांके जनजाति सुरक्षा मंच बरंनो मंच बेलायखेनो खाना ततक बेलायखेनो आबो बंनो मंचनि बुंखानाके हिंका आंखे वानसुगो तिप्रासारनि बेलायखेनो काहाम खालायनि नावमाहाय मंच गासे सांगठनिक नि आंखे खाखलाय जों साइमानो जतनो सालायजा जों जतनि खुगुनावबो साइमानो बिशेषकै सिनि इन्डिया आंखाके सेकुलार कान्ट्रि डेमोक्रेसि ओ जागावो सिनि डक्टर आम्बेडकर बकासे कन्स्टिट्यूशन सिकलं थांमोनि दंगो जे ओ इन्डिया आंखाके धर्म निरपेक्ष राष्ट्र ओ जागाव बर हथातसाके बिनि किसुदिन आगे जे प्रेस मिटो जों खानाय मांखा साइमांखा आबोनां गिसां साना मुसुंखा तामनि हिंके जोंरो बसाव अजरावो कायसा खरस झारखंडनि ब बिनमुंखा कार्तिक उरां ब कायसा दाबि खालायलांमोन दंखो बरना झारखंड अबाहेके ख्रिस्टान बरक डाबल बरक फेसिलिटी नाय दंगो बर अलरेडी ख्रिस्टान खांखो अलरेडी माइनरिटी ngै थांगो आतिनि सावै आबाहेके बसै सिनि प्रयात इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री तंलांफ्रु ब कायसा बिनि पार्लियामेंट ब दाबि खालायमानि आबोनो तैसे जों तिनि सारा इंडिया भारत अमाहेके जत एरिया रगो माने गुवाहाटी रगो खालायजाखा बेबिनो जागा खालायजाखा अमाहेके चीनरो जों खालायनो नांगौ हनै ब अमाहेके जेते प्रेस मिनि बिसिंति साख्लायमानि जे आबो कार्तिक उरां 1966-67 आबो दाबि खालायलांखा आबो तैसे बर माने उरसावै 2006 बरंनि जनजाति मोर्चा हनि ऑल इंडिया नि जत जनजाति रक नि बसाव गांकै ब जे सामानि हिंगा विशेषकै जों नुजाखा जे ख्रिस्टान नगल बर बेसिके और जुरि सामानि नुगो गा ख्रिस्टान रक बर डाबल फेसिलिटी नाय दंगो नि साव हंगा ताम बकि फुनुक दामानो जिन त्रिपुरा हास्ते नि जता ख्रिस्टान रक ताबो डाबल फेसिलिटी नाय दंमोन एसटी तै माइनरिटी नि हंगा आबोन आंखे बासे उच्च शिक्षां तंखा हंगांखाय सिनरा आं कायसा नुगो जे बिबिनो भाबे जोंगर मीडिया रगो उरजाक दङ फेसबुक रगो जे नोटिफिकेशन अंखनजाक एनसी साहा हनि खरजा बिनि सयिंगै ब कमिशनार एंड सेक्रेटारि गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा अबाहेके 18/2007 कायसा अलरेडी नोटिफिकेशन रिजाक अ जागाव सिजाक दङ जे ख्रिस्टान बुद्धिस्ट रंगा एक्सक्लूडिंग माने एस माने माइनरिटी नि बाद बरक माने बरखा जागा खब जायगा हनि सिजा आरो साइटा दङ जों ख्रिस्टियान बुद्धिस्ट मुस्लिम सिख आबोनि बिसिङाव ख्रिस्टान बाय बुद्धिस्ट रक हंगा हंके बरका एक्सक्लूडिं नि अर्डर अंखजाक दंमोनि बाबो सियादां माखलायखना बासो सिखिदों दं हंका ते गेसा नुखा बरंनि बिसिङाव जों नुखा बिसेसकै जों बंनि प्रेस मीडिया नि बिसिं कफिरंमा नुखा सिनि ताम सानाय नमिनेटेड सिनि एमडीसी सिनि विद्युत बा उपन सामाबो खानाका बखाय तामनि साका आबो जनजातिनि अंशया माने बीजेपी नि अंशया नि साव हंगा बरगो ब अंशं तंखा साइमिया हंगा आजागा आं साना मुसुंगो जुदि बीजेपी नि अंशयां तंखा हंगांखाय जों तो बर कायसा माने 17 बंग कालायजाक गथैरंनो गारि माहायके आबा हायके आसुगै जेखनोगा आजागाव सिनि एमएलए रामपद जमातियाना आसुग जांनागौ कायसा नरबो नुबायखाना यूट्यूब रगो फेसबुक रगो हंगांगे जे चिनि विद्युत बाबो सामानि मते हंगांखाय रामपद जमातियाना बनो एमएलए पदनि खारिज खायनो नांजागौ आंखाय आंखा आमतिनि खासंगो कारण जेहेतु चिनि विद्युत बाबो साबाबो बीजेपी नि कोनो अंशीदारिया निसाब हंके तिनि मिलनानि जमातिया बरनि फानमानि साइतं जे जों माने आइडेन्टिफाइ खालायनाय हिनाय हंके बनो आंगबन सानामो जोङो ब इमिडिएट ब कायसा ब ख्रिस्टान एसटी रक जे माने दुइटा डाबल फेसिलिटी नाय तंखा आबोनो ब इमिडिएट ब आबो ब आइडेन्टिफाइ खायनो नोंथुं ने आंखे मासाव ब तामनि साइतं बर ख्रिस्टान नंगै हायंगि आगे थाङैना यां परिवै अलके एसटी फेसिलिटी नाय सुजुग सुबिदा नाय दं तिप्रासा तिनि तिप्रा हास्तेव ताबो एसटी फेसिलिटी बसाय जामान 100% रुस्तर तिप्रासार बस साख्रिमान दं मा मान बसिसि
bo jaga asuk tong bo khoroksa jaga bo associate bo professor ngai ko o jaga MBB college ni bo jaga tong bo bin o jaga bo mane women's ni university ni okay bo university ni bo khorsa associate bo ki siada no bo deso to bo haste bo tong bo haste ni bo tabo hotot sega bo khoroksa tam sanai मुखमा हापला पेपला माहिके पेपला बतम माहिके तिपरा साना ब माहिके ब डिवाइड खने बागे ब कक साइतों बा चिनी बस लाइन का कैसा हर हाइदो चिनी एलम बागा तंग चिनी बस लाइन का कैसा हर हाय जेमन हर चैत्र मास जखन बलंगान फुरु हर किसिचा खिकला रेखांके जेमन सारा बलं खामि थांमा हाय तिनी अमिलनानि जमातिया ब आंखे खा खलायो जेटा मणिपुर गतनांगै थांखा ब आबो सर फिरक तंना नायमा हाइचों जावगांखाय आबन बागने तिपरा सारक तिंचों तारक विशेष के ख्रिस्टान तै कैसा सामा खनाका मीडिया नि बिसिंति नौ मीडिया नि बिसिंति सिनि बरं गोनां जा पाटलेन हे बताम हे बाफोर बाबुर साथि उखा बखाय बखा सागाताम ने रिलिजियन एक्साइड कास्ट आर एक्साइड निसाव आबो बिनि व्यक्तिगत व्यापार नि व्हाई बखेर व्यक्तिगत व्यापार बरो माने कैसा संगठन का साइतों मना जेते बरो और उपजाति माने तम सुरक्षा मंच बा तिप्रासार न रक्षा खाइने मंच फुबिनि अमदा बिन तिप्रासार न रक्षा खाइने मंच सारा हास्ते सारा हायुंगो जेते 25 डिसेम्बर का जिसु ख्रिस्ट आसाय माने कैसा सेलिब्रेट खाइजे माने साल बरो दिन हि बरो रक इवेन साल पॉइंट से जे दिने बरो दिन माने आपने नेक्स्ट डे गांके साल पॉइंट से तरक साल तोरि थांगो बाबु बाहायके बरो दिन साइमे बरो मूर्खनि से परिचय बोला बरो साइमे अनि मूर्ख जों सिया आमा हायके चिनर संजाखा 25 तारिख अब एक कक दानि साकना सराइची कोन सर कक सामाके बरो दिन प्रेस मिट खलायदोंमोन आं बेलेखेन कन्डेम खलायो आपति रखनो जिनि तिफ्रा सर आसे कन्डेम खाय आं बागैना आं सानामु जों तिनि नं मीडिया नं बिसिंते अबा हायके कक मिलिगिता सालायतो जिनि तिफ्रा सर अरै परै खान्या बागिता सालायतो आंगाबो नबंग न मीडिया नि बिसिंते आं कबुना मुसंगो विशेष के तै खरकसे सचिन कलै कक सामानबो सचिन कलैनि बिन बुफायो बस खरकसा पास्टर आं मुंसालिया बस पास्टर बिनि नकनि बिन बुफायो बिन बुवाइ जिक संबर जुदि एसटी नि बातनि हांके बन याकारि रुनो हनै सुतंग नग फाइग्रा सुतो बर अबिनि अग्र नक तांजाफो नग फाइगे सप्रांनाय हिं दंफो बुफायो सप्राग जाने आबो बर न कैसा न बुलाइदि तकलाइदि हांलाय मासे खलायसो बंनि जेटा बंनि प्रेस मिट खलायमानि आउन बागान आं तै सालिया दिन आसों नसितो कायबा साना मुसुं मान किन जरमा खाय सानाय आं बागान कयnya मुसुंगो चिनि मिलन देबि न फाइदि नंगासो अमा हायके ख्रिस्टान न कन्डेम माने ब्लेम खाइनता थानि दिनि ख्रिस्टान नंसे जतो किसु संस्कृति नारगै तंग ताबुक जरा ख्रिस्टान नंसे तिप्रा सारक ताबुक जरा शिक्षित तंगै अमा हायके कतर अफिसार nga आईएएस अफिसार nga डॉक्टर nga तंग बहाबन मकल फियोगि नुया दबो बकि मकल मुकुमि जत ब साइचों एसोसिएट प्रोफेसर मा तोर जाखा हायदा बेलाय हामबाय आंनि बुखक दि ताखक मीडिया सोनो जेआनो कक सुंमानि बहंके सा थांखलाय उ कक न सुंमानि थानि एतो आं हामजाखा जाजाखा अमो आंनि बुखाव तंरक थांनाय तो महामले जे सुंमानि कक किसा ना सावै थांनाय जे ताबोंने जे चलै तंमानि जनजाति सुरक्षा हनै जे कमिटि खलाय तंमानि रामपद सरब मिलन जमातिया सरब बरे सिगां प्रेस मिट खायफोर आं निजे नाय तंखा बेलाय बरनु कक नक नवै बरनु कक थायनो खनावै आं तमा कक सावै बरनु बुजोवा थानाय बा बरनि कक नां उत्तरनाय आं कक थाय सिनाय तंमानिया तमा हमाले नुखा बेलाय आं दुखु नांजाखा बर खरकसा उच्च सिगित बरक आनि बाहानक नि अबो कलायो आनि बायगनि कलायो रामपद हंके तो अबो हंके तो आनि बातिजा कलाय हायफन आं दिनि बरनो आं मा सोंनाय एबं बरनां सानि मा थांसेनाय बर एतो उच्च सिगित कलाय बर खायफन आसक दिन जनजाति सुरक्षा हनै आं नुकिया ताबसे हठात के बराव अमहाय कमिटि खाय जे साकालिमानि 25 डिसेम्बर क्रिसमास जतनि सु सारा 12 वर्षनि सु
তিনি অল ইন্ডিয়া অল মানে বিশ্বনে আং সাহইয়া তিনি সারা 12 বছর যতন ছিউ যে 25 তারিখ 23 তারিখ থেকে শুরু খালাই 24 23 24 25 26 জরা চলেই থাকু যে কাহাম খালাই চিনি খ্রিস্টমাস नि बिसिंगते आज जगह चिनी हठात के बरक नि साखलाई रखा उ दिनो चिनी जरा ख्रिस्टान खाइनै र ख्रिस्टान दीक्षित खलै जरा तंगनै र बरनो तिनी एस्तिनि थेके सु अब खाइमन थेके बरनो बातिल खाइरो दिहनै आं पहिला बरनो संगानि मुसु तिनी मिलन छरनो जे एसटी बरनो आरो जे दुइता ने बरो नाइतों हंकल फेसिलिटी नाइतों खले बनो काइसा खिबैरो देशति थेके वंचित खाइदे मानि ककनो तिना आं सिंगो ब संविधान भारतवर्षव एसटी ख्रिस्टान धर्म खलाइखने एसटी बातिल मा खाइने बरो कोन जागा संविधान बरो मदे माखा आनि मतेंके नुग्या ताबुक जरातै ख्रिस्टान जे चिनी बरो ग्रक चिनी तिप्रासा बरोनो ख्रिस्टान धर्म जा खाइने एसटी खलाइ दिस कुना संविधान नुग्या एक आं तिनी बरनो कक सानि नायम चु मरक तिसा वान सोलांथों तेसा बुचिया नायलांथों जे ताबो चिनी तेसा आनि बुकुक सरक साइ थांखा चिनी त्रिपुरा हाव ताबो नि सिमिया चिनी जे बुबाग्रा 184 जन जे बुबाग्रां थांनाय र बर अरनो जत्तनि धर्मनु निरपेक्ष होने 12 বছর স্বাধীন বরনি ব্রিটিশ আমল শাসন খাইজাক তংপ্রসানি চিনিতে প্রাণকে স্বাধীন তংমনে আপ্রনো 12 বছর হায়াকো সানি সিগাংনি তিনি বুবাগ্রাসনো বরক নিনি আব তিনি গির্জা হনি খাইরে রেখা বর্ণ ইয়াসাং নাসখা নাং বুব কাইসা ধর্ম তিনি হেব মুসলমান রন হে কাইসা মসজিদ বরক খাইরকা বুদ্ধিস্ট ন বরব নাঙ্গ যতনিনো नांग निरपेक्ष जतनो ना हमजाग जत भाइनो तंगनाय जत धर्मनि कहा धर्मले सब हाइ मे तंगा जे हाया बरक सि मुनि ससे हायां मने किनो धर्मले ठीक तंगनि बुरा आसरै बिपाक लाइक लंजाका इके आनि जे आसाइ माने ओबै सां नुखा ताक जरातै ख्रिस्टान खाइलांथों ख्रिस्टान खाइनें बाहायनो बुद्धिस्ट खाइनें बै मुस्लिम खाइनें बो हिन्दू सनातन खाइनें नाव बाहायनो बरनो ताक जरातै आं जे जनजातिनि सुरक्षानि जे कमिटिनि सिगां याखो सानि अब नुगिया ताबु जराति बरक जतनो महा मिलन खलाइ दं तो माहला ता बरनि ककबायनो सामुसु ख्रिस्टान सनो एसटी बातिल खलाइदि बरक तिनि सामुं नंमुं कामुं सुमु जतनो सकमल खिबिखा आं तिनि सोङा नायो तिनि ख्रिस्टान धर्म खलाइने रक बरक तो माइजाय आंनिया माइजाय दं न आउन बथाय खाइता आउन बथाय जाय दं वहामो सिदे जाव महमो वहामो सिदे खाइतों नों माइ बर्तिनि बरक बर्तों निर लेखा परति परितों गल बहुत जागले निराव बरनो ने जे कामुं सुमु आनि मनि साइ थांखा बो साइ थांखा जे चिनि कामुं सुमु ता कम्पिटिशन सितों का बरक सुं बरक रिसा बरक तैलै थांनाय दंमोनि अम हाइनुक थाने बहुत जागा बर आगा अलका बेगात बर नुखाबो ख्रिस्टान धर्म खाइने रनो हाइनि बांगिनो आं तिनि बरनो ओ ककनुन केसार मुसु फाइदि मिलन फाइदि राम हाइनो रक तांनायदि चिनि बाय चिनि वालै मुंता तो बजादि कथालायनि स्नायदि जों सिउ हिन्दु मुसलमान बुद्ध ख्रिस्टान जतनि एकै बमा काइसनि जों बसासि वान संना बाय जदि जों बमानि काइसनि बसा जों खरकसा हनो इंग्राज संखा सान सालनो जों कक बरक साका चिन कक बरक सने सालनो साल हंखा वान सान हंखो सूर्य ताव पार्थिकबो काइसेसि साले साल ठीक हाइतिन आं बरनो तिनि मिलन सरराम पद सर बाबु सर सानि मुसु तैबो तै गंदां हंक्लाय रांसा जारि बाय बत्ति खाव नंफायगा आंकरिखौ वासुं बाय ति नंफायगा किन्तु तिले तै ओ तैनो नङै थां दंगौ ताम बजा ख्रिस्टान धर्म खालायनो ना जाया नुजा खाबनि र गॉड इज गॉड मताई काइसेसि जत्त चुबुमा काइसेनि बसा हिवान संनादि आनि व्यक्तिगतले आं सानि मुसु जों बुमा काइसेनि बसा काइसेबो काइसे ताला थितार दि काइसेबो काइसे ता नर लाइदि जत्तनो जों सामु नाउ हिन्दु मुस्लिम बुद्ध ख्रिस्टान एकै काइसेनि जों बुमा जे जिसु ख्रिस्टान हाजांनाय आं अनेक बना हामजागो जिसु ख्रिस्ट ब गाहामनि बांसि फाय ननो वालायदि बुलायदि ताखोबाय ता कथालायदि हि बरक ब नरिया ककथेक नरिया गल बो जागलनो ख्रिस्टान ने एस्टिन थे गसकमा दिहुबा
artini ang te kaisa samse ST angmani kuno jagan niro praman de ma khaje ST song duita facility nai tong honoi praman de phono bona phona khoroksa ST Christianai facility nai tong kha bono batil khlai di jodi niro phonu ma khlai phonu ro dihang bono kok singani musu teo ang te kok lo ne ani ta khu bu sono je chini tirprasad do phatong nai rong no omo hokene anuwan sokmani omom ব্যক্তিগত ব্যাপারিয়া তিনি বড় ব্যক্তিগত ব্যাপার বই বাই শুক্লা শুক্লা ni khlai jagoi nirok chini bukung bara bai bukung bara tipra saba bulai di tolai di nirok kaisa ba kaisa tanglai di kaisa ungklo susonai boro yosarai tongna boro ব্যক্তিগত ব্যাপারেন khakaya ang bono no o kogno boro 25 tarik Disember je khlaini mano bono jodi kisa boro kifli na langklai belai janai তো মাগলো অমন্দিরন ব্যক্তিগত ব্যাপারে রাম মিলন্দিরন ব্যক্তিগত ব্যাপারিয়া অমন্দিরাও বই বাই চুকিলের যাবই বাহাই খানে খাকাও হাইনি বাঙ্গই নিরাও ও কক সামানো জনজাতি সুরক্ষানি যে কমিটি খ্লাইयै চিনি তিরপাসারনি নিনি খ্রিস্টান ধর্ম খাইনার ন এসটি বাতিল খাইদি মানোনো তা খ্লায়ানি ওংলাংथों খুব খ্লায়া আনি বিশ্বাস তো ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট বড় Abo nini niropekho dharma hanu boro jesso niro dabida khlai hajar hajar niro okhal kothonai phunu gathering phunu phani bo kono din Bharat Sarkar bono cancel khlaiya hen khakau haini bangaino haino ang borno kobo phiondor omhai kok sangmono kisa mothak di nukhana tini sara tirpora kaise bai kaisa bahaibo chini borok bai borok kok bai kok torko bitorko ngai tongkha bono niro kichha phani omhaine kok man choi lai hanklai kowo tong cha thani waso ya thai waso thai sikita waso di hu ko boro bai tong bon kisa wan soi omno asik niro korakni ta khaklai sidi omno dormo tiro niro ta salai di dormo ke niropekho tongdi hoito ni busa ani busa Japan Hindu Muslim Buddha Christian Japan ati kintu chung pali kaisa buma kaisa ni busai wan sokdi asun kok sawoi ani konaro paira hambai media sono মিলনানি জমাতিয়া আমরা আগরতলাতে আপনি ঠিকই বলেছেন জন্মকর্ম এখানে আমাদের ভাষা আমরা যখন ছোটবেলায় ছিলাম তখন ভাষাটা এতটা মানে ককবরক ভাষার এতটা শিক্ষা দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভাষার প্রচলনটাও আগরতলাতে বৃদ্ধি পেয়েছে আপনি তো জানেন আমাদের আগরতলাতে যে আমাদের ককবরক ভাষা কেন লুপ্ত হয়েছে এটা একটা ঐতিহাসিক ব্যাপার সেটা আপনারা রাজমালাতেও পড়েছেন সেই ধন্যমাণিক্যের কৃষ্ণ কিশোর মাণিক্যের আমল থেকে রাজভাষা বাংলা ভাষা করা হয়েছে সেটা আমাদের একটা দুর্ভাগ্য সেটা যদি না হতো এবং অনেক জ্ঞানীগুণীরা আশেপাশের দেশ থেকে তখন বাংলাদেশ ত্রিপুরা একই সঙ্গে ছিল যার জন্য ওই জিনিসটাই বেশি হয়েছে যে বাংলার প্রচলন বাংলার ওইখান থেকে অনেক পণ্ডিতরারে আনা হয়েছে রাজকার্য চালানোর জন্য সেই জন্য কিছুটা একটা ঐতিহাসিক কারণে এটা গ্যাপ গেছে কিন্তু এই ভাষার ব্যাপারে যখন আমাদের জনজাতির মধ্যে শিক্ষার আন্দোলনটা হয়েছে মানে জনশিক্ষার আন্দোলনটা যখন হয়েছে যেমন শিক্ষা যখন ঘরে ঘরে পৌঁছলো যারা মানে এটার ব্যাপারে খুব আন্দোলন করেছেন আগে শিক্ষার জন্য বিশেষ করে শিক্ষা একটা জাতির মেরুদণ্ড সেই শিক্ষার থেকে ঘরে ঘরে যখন শিক্ষার প্রচলন হলো তখন আমাদের ভাষারও একটা বৃদ্ধি সমৃদ্ধির জন্য একটা চেষ্টা করা হলো এবং এই ভাষাটা এত সমৃদ্ধ এত সুন্দর আমাদের মাতৃভাষা আমরা যারা আগরতলাতে আছি আজকে আমি বলবো আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমরা আমাদের মাতৃভাষা থেকে আমরা একটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি একটা ঐতিহাসিক কারণে কিন্তু আমি আজকে খুব লাকি যে আমি আমার ভূভাগরার জন্য আজকে আমি এই পরিবেশটা ফিরে পাচ্ছি যতটুকু পারি যতটুকু আমার যেহেতু আমার একটা রক্ত আছে এখানে সেই জন্য আমার কিছু হতে হতে হয়তো পরবর্তী প্রজন্মে আরও হবে আমার মধ্যে এবং আগরতলাতে এখন আজকাল বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে এই ভাষা এখন ঘরে ঘরে যে অনেক আমাদের এই
জনজাতির মহিলাদের বিবাহ সম্পর্কের কারণে আমাদের আগরতলাতেও এখন খুব এই ভাষার প্রচলন হচ্ছে। তো যাই হোক, মিলন রানী জমাতিয়া যে কথাটা বলেছেন আমাদের মধ্যে, যে আমরা ধর্মনিরপেক্ষ দেশ, এটা আমরা আগেও প্রেস মিটে বলেছি যে ভারতবর্ষ একটা ধর্মনিরপেক্ষ দেশ, এবং মহান মনীষীরাও বলেছেন এখানে আর্য অনার্য, হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান এবং সকলেই আছেন। এবং আমাদের ভূভাগরারা যারা ছিলেন আগে, মানে অনেক আগের, যেমন ধরুন বীর বিক্রম, রাধাকিশোর মাণিক্য বরুণ, বিচ্ছন্ন মাণিক্য বরুণ, এর আগে বীরেন্দ্র কিশোর, কৃষ্ণ কিশোর মাণিক্য, ওনারা ধর্মনিরপেক্ষ ছিলেন। এখানে বুদ্ধ মন্দির হয়েছে, এখানে আমাদের কি বলবেন, ওই যে এই যে ইয়েতে ওই যে ড্রপ গেট, ওই যে খ্রিস্টান সেন্ট পলস, হ্যাঁ এখানে গির্জা প্রথম, ওইখানে মিশনারিজ এখানে এসেছে, বুবাগরাদের আমলে এটা হয়েছে। কাজী বুবাগরাদের, তাদের কাছে গির্জা, মসজিদ, মন্দির, হিন্দু, মুসলিম, জৈন, খ্রিস্টান ওদের কাছে একাকার ছিল, ওরা ধর্মনিরপেক্ষ ছিলেন, এবং সে অনুযায়ী আমরা আজও আমরা চলেছি। আমাদের মধ্যে যারা খ্রিস্টান আছেন, আমরা সবাই মনে করি আমরা এক প্রাণ, আমরা এক জাতি। খ্রিস্টান হয়েছে বলে আমাদের যে সংস্কৃতি, আমাদের যে কালচার, আমাদের যে উপজাতি সংস্কৃতি, সেটা কখনো লুপ্ত হবার নয়। এখনও আমরা আজকে আমাদের ম্যাডাম বলেছেন, এই আমাদের সভানেত্রী বলেছেন যে এই যে আমাদের যে পাঁচরা, হ্যাঁ আমাদের যে ঋষা, এই যে আন্দোলনটা, আগে তো কী হতো, আমরা দেখেছি শাড়ি পরেছেন সবাই, হ্যাঁ সেই একটা ওই কালচারের ইয়েতে, সেটা যে লুপ্ত হয়ে এখন আমরা পাঁচরা, মানে আমাদের যে পরিধান, পাঁচরা সংস্কৃতি এবং আমাদের যে উপজাতি সংস্কৃতি সমৃদ্ধি হচ্ছে, সেটা আমাদের সকলের মিলিতভাবে হচ্ছে। হিন্দু খ্রিস্টান মিলিত হয়ে আমরা করছি, আমরা একে অপরের পরিপূরক, আমরা একে অপরকে ছাড়া আমরা থাকতে পারি না। আজকে যদি আমাদের মধ্যে খ্রিস্টানকে একটা আলাদাভাবে ধরা হয় যে তাকে এসটি ফেসিলিটি দেওয়া হবে না, তাহলে মিলন রানী জমাতিয়া বলুক আমরা কয়জন থাকবো এসটি ছাড়া এখানে? তাহলে এর পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক যে পরিস্থিতি, সেটা আমাদের জনজাতির জন্য কি হবে, সেটা মিলন রানী জমাতিয়া কি একটু ভেবেছেন? আমাদের একটু জাতির আরও উন্নয়নের কথা মিলন রানী জমাতিয়া উনি একটু ভাবুন, যে আমাদের এত মানে আমাদের ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে আমাদের জনজাতিরা সেই পূর্বপুরুষের আমল থেকে আন্দোলন করতে করতে আজকে আমরা এই পর্যায়ে এসেছি। আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের শিক্ষা, আমাদের সমস্ত কিছু উন্নয়নের জন্য আমরা এগিয়ে চলেছি। এর মধ্যে খ্রিস্টানরা এসটি ফেসিলিটি পাবে না, সেটা কি বড় জিনিস ওনার কাছে? উনি যান না, আরও ভেতরে গিয়ে দেখুন না আমাদের জনজাতিরা কেমন আছেন। আমাদের আজকে পত্রপত্রিকা যখন দেখি আমাদের রাস্তাঘাট এখনও হয়নি, এখনও বিভিন্নখানে যাওয়ার খুব অসুবিধে হচ্ছে, সেগুলোর জন্য উনি কি ভেবেছেন? आबोले जों एकदम समर्थन खायमेया ताम माले आं पुइलानो सानामु जोंगो चिनि त्रिपुरा हास्तेव अबनो पुइला ओंखाना जे धर्म सोलायै अन्न धर्मव थांनाय रकनो जे बकनि कैटागोरीनि सयतेसे बाद खायना हेनो फियाबा कैटागोरी खाजाकपुरु एसटी एससी ओबीसी नि जे समयो कैटागोरी खाजागो आप्रो कोनो दिन फाना ओ कैटागोरी वो शुरू हिंदू सिमिचे मा तंगनाय ओ कैटागोरी वो जारा ख्रिस्टियान खायनाय मुस्लिम गोबां मा बुद्धिस्ट बरकनो तनि मांगलाक हनै तो कैटागोरी खाजा गयाना बले हंकाय आं ओ जागा सानानि मुजंगो जों खोनावो जों नुगो इंडियानि कन्स्टिट्यूशन जेता सैजाक आबो नुगो चिनि भारतबर्ष हंकाय धर्म निरपेक्ष राष्ट्र हंकाय आं ताबुक अबनो सानामु जों जे जनजाति सुरक्षा मंच हनै गठन खायतंनाय र बरक आसक बिसि कलक माले अबरक बरक मुक्रि थाङै दातन
borok borok tonggoi bisi kolok makai o kok no uthapon khayawoi tini taklai ni bisini simi oba asai phaina na hingga ang wanchugo khoroksa uccho sikitto bukhuk sungbini bagi belai si gorbong tangi hinmale chini bukhuk khoroksa Milon Rani Jamatia bo belai khaino uccho sikitto bo university of assistant professor khlai tongo abo sung chini associate nakadi bo university o associate hingga khoroksa chini bukung bara jek burui ma oba hai khai tongbla jeng belai khaino gorbong phiaba bini bisingteise tini bini bukhukni kok angkhormani bisingteise tini sara Tripura yakaba sara Bharatbosho ni borok rokse abono bono hamia sai tongkha je bini kok thai abo belai khaino mane sing grohan jugya acceptable ya ngai boje sijai tongto tui mukri thangai tongmani abo belai khaino wana masingja karon sija to tei thunanya nungkun dino sojai manya soi soi kukubunya thui tongnainse sojai man ngai aboni bagui tini bo khoroksa sikitto burui ngoi bo khoroksa sakno Hindu ni wansugo bo khoroksa sakno nijini culture no rokha khayo nijini dharma no rokha khayo ni bo gosika hangkai angle bono nukmani जोंहा हायरिगनाय borok rok kanjak si nugyaku jeans pant rok se kanjak nugo जों नले दिल्ली फानतलांगि इंडिया नि बायरे फानतलांगि चले सिनि रिगनाय borokle pogya सिनि रिसाले poglak kamchli borokle poglak ingkai culture no bodanarik जों ang aboso proshno khaina mojong tini bini logi o tongnai khoroksa takhuk bo saka 25 tarikh tuma bosi hingkamo nisau Sara all world no se 25 tarikh Christmas nei tamo Christian tamo non Christian celebration khai tongo जों Agartala sohor bo nugo dugan dugano judi celebration khaiji henge tangi dugano Christmas tree rok gobang ma star rok nobrum jokhon te December 1st ngano star khaji jago athukiri khaji jago kok borok bai ngai o Christmas no jotto simani hui tongo ngai bo bahake 25 tarikh tamsing khamo tuma bosi ini sai tongkha ba ingka bo ba sisai tong toi thui tong mani ne kalai jago ang bon abon bagi na sungle bong ni akok rok no borok no ang o kong no sana musungo borok khai pura puri chini India ni সংবিধান ni baire si bong ni okok samani rok bong ni o basa proyog khaima rok aboni bagi chini Tripura hawo nung Tripura teise Tripura sana kebeng tongkha hangkai abo belai khaino chini bagyo hamya kapal hamya hini jeng sakno wansugui man Tripura sangi tongkha hangkai tini Christian rok no jeng hamya saimaya tangi saimaya hangkai Christian rok no jeng sob samay no nugo brok ni program bo at least girjao phan thangto program koto kotong tun brok tam khlai competition dignai no boba haike naithokai tagui kanlai man risano boba haike naithokai tagui tilai man kamcheli borok ri borok ni bahaike naithokai sublai chumlai man ingkai norong nukhna mela khlayo Christmas mela nei जों khumlong rogo khlaimano go bibinno jaga khlayo ajora rogo bo tam khlailai o ri borok ni se mobile cover ro जों yago bag tuimani ro gobang ma chini sekhok sempai langa khuturuk chini jeta agi ni chini riti niti abono rokha khaina ni bagise boro abono tuyui abono se mela khai phaloi tongo ngai boba haike borok saiman khaje Christian rok ni bising toino borok Christian chinti prasarok Christian ngui no dharma পরিবর্তন খাইনো চিনি কালচার কমাই থাঙ্কানি বাহাইকে সাইমান এক সময় অরিগনাই বরক নি তুই বুসুক আন্দোলন মাই খাইকা চিনি TSF নি প্রথম প্রেসিডেন্ট চিনি বরম গানা স্বর্গীয় সুকুময় দেব বর্মা চিনি আয়াং কল্যাণপুরনি ন বরক নি হইতে আরম্ভ খাই TSF সংজয় বুসে আন্দোলন মা খাইকা আবনি ইয়াগুলো খ্রিস্টান মিশনারি ফাইকা চিনি ত্রিপুরাও আবন তাইব কুসুগতি সালাইখা যত জাগানো অবাহাই খাইয়ে তাবুক
tabuk to jehetu computer juk competition juk ri borok ni was to chubui chumlayo ri borok ni shoot kan layo ri borok ni kamsile borok chumlayo oba hakai ri borok ni mangsi joto kisu khlailai tungu hingkai o jorao se nungkai Christian rok ni bagai se chini culture kamawo ti hini sai tongnai hingkai ang nono sana musungo nung sijatu tei thui tongmani nonole tai kebo sajai mangala nung nono sabo ba sor dawi tonika abo ba ang saimia nung sain sai chongni ni bukhawo wan chugida nung okokno sakana na nono kebo da sari tonika abola ang saimalia phiaba bukhuk tai takhuk chong jonojati surakcha moncho khainai ro norokna ang obono sana musungo norok sijana ni jora sokpaikya norok tabukle sijachidi tabuk Tripura government borok no basung sama khnau chini montri borom ganang takhuk bikas songni statement bokjang nukha buibai media rok baina question khaijagai sau chung kundun din no sasaka chung BJP ni president sayaku ang montri sayaku ni cinta kuk bikas bo saman khanaka hingkai tini bo jebabe jonojati surakcha moncho jebabe kok sai tongkha bongni okok ni trophic rok angkhai nukmani Bharat ni pradhan mantri kok sama haike bo sai tongkha borok ni dol sai tongkha je borok ni je andolon borok ni je naharmung abo mane borok jara dharma poriborton khainai rokno borok pura bongni yago khomata tongo borok no prashason chalugui toniwo India government chalugui toniwo borok pura bat khairi chinai hima haikai dom chungno sikrimani phiaba janjani o kaisa সংবিধান hne sijak tongo chini India o সংবিধান ni mutabek no oro dharma khlailai tonglayo dharma no kebo mungsa khaya jung category bo o সংবিধান ni mutabek no ST SC OBC ni category bo namjak tongkai aro bo OBC o jara dharma mane change khaina rokno aro tada dihni sajagya hingkai ST bo sajagya hingkai nung sanaile sabo angka abo singna muchung nungle boroni phanman nung boroni khomata manai o kokno sai tongka aw dharma nirapekho rashtra hingkai nung bo andolon khaimanu khainani adhikar tongo phiaba nini a andolon khaimani belai khai borok jolimani tei selengmani andolon wngkha bui chajagya wngmani andolon karon jeta chini সংবিধানো kwrwi andolon hingkai ba abono jung khaito belai belai khai selango jung TWF rokle abo belai তীব্র নিন্দা জানাবো প্রতিবাদ জানাবো আজকে আমাদের মাঝে আপনাদের মাঝে আছেন ম্যাডাম